हाय टीचर्स एंड पीपल टीचर्स। आज आम काली आम पढ़ी सारी ना एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस गुड़ाक सब तक प्रोसेस मु थ्योरी रे पढ़ी देती कारण मुझे जानी थ्योरी क्लासटा क्या भी भल लगे से थ्योरी क्लास बहुत कम जन देखबे आउ माराथन बहुत बेसी जन लिखबे कारण आम टीचर गोष्ठी मानकर जितकी जन भी आमर स्पेशल ओटीटी रे पास करि पारि नाहंती से मानको पई एटा उटे सुजोग जे आमे ओटीटी केमती पास करबा आउटे आपण माने भल से मन रखतु एटा उटे निराट सत्य जे स्पेशल ओटीटी रे आम टीचर मानको पई एकला थिला तेनो टिके सहजिया क्वेश्चन पड़थिला एबे जो ओटीटी टा बारची एटा समस्त को पई फ्रेशर मानको पई पीपल टीचर मानको पई आमरो एनओएस रो जो सार्टिफिकेट हमरो सिटी करथिले सेही मानको पई समस्त को पई बाहर तेणु एई ओटीटी टा टिके हमरो लेवल टिके अधिका पड़बो तेणु आपण मानकु जेतको जो काली पढ़े थ्योरी क्लास रे ता पई गुटे मु माराथन आनी पकई जी गुटे घंटार आपण माने समस्त देखबे आ देखि ना आपण माने जदी कोडा भी बुझी पारबेनी सेही थ्योरी क्लास को जाइना थ्योरीटा को आउथरे बुझी देबे जोडा द्वारा आपण को आउ टिके सहजिया भी हेजबो। वर्तमान आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड को। स्मार्ट बोर्ड रे फास्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि जे शिक्षण रो सर्वोत्तम संज्ञा कोन अटे काली बारंबार कहि जे शिक्षण काहा को कहा जाय आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण बोली कहा जाय जोडा आचरण रे परिवर्तन जो शिक्षण द्वारा आचरण रे परिवर्तन होए ताको कहा जाय। देखो फास्ट काली म कहि जी हमर पेडागोजी रो गुटे रूल अछि जे से रूल हला जोडे केवल ऑप्शन थिबो ताको फास्ट क्रॉस मारबो जे केवल जोडे अछि फास्ट केवल दुटा को भूल मारंतु शिक्षक उपदेश शुणा खाली शुणवा जदि अप्लाई न करवा सेटा भी भूल हम तो आंसर किए अभिज्ञता और अभ्यास द्वारा आचरण रे थिबा स्थायी परिवर्तन मु बारंबार काली कहि जे जदि गोटे लोक मद पिउजी आ मद छाड़ी दोजी से हला तार स्थायी परिवर्तन तो ताकू कहा जिवो शिक्षण। तापर हमें क्वेश्चन पढ़वा देख थर्नडाइकर शिक्षण सिद्धांत अनुसार केउ शिक्षणटी मुख्य नियम नुहे आम एटा बारंबार कहे जे रेडीनेस गुटे काली मु पढ़े जी पूरा भल से थर्नडाइक नियम पढ़े जी क्या नहीं से कौ देशर तांकर को को नियम गुड़ाक से बाहरी जो से बिले को नहीं बिले को नहीं जो टेस्ट करते से टेस्ट से कौन कौन पाई आउ जो से थियोरम टा देते ट्रायल एस्ट्रीमेर सेटा स्टूडेंट मान को आम कौ भाया टीचर मैंने अप्लाई करवा तो सी है आमर कौन आमर रेडीनेस एक्सरसाइज आउ आमर इफेक्ट ये तीन जन जाक हम किंतु नुहे आमर देजी क्वेश्चन तो उत्तर हो अनुकरण आमर अनुकरण नियम किए करथिले आमर बांदुरा बांदुरा ये कौन ऑब्जर्वेशन रे आमर लर्निंग बा अनुकरण द्वारा पाठ पढ़ेवाड़ा कही थिले। तापरे देजी शास्त्रीय अनुबंधन बा क्लासिकल कंडीशनिंग रो कि हमर क्लासिकल कंडीशनिंग हमर पीवी हमर पावलोव ये हेले हमर बुझी पाले तो हमर एटा हला क्वेश्चन रो उत्तर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण रो स्थानांतरण केते बेले होई थाए शिक्षण रो स्थानांतरण केते बेले होई थाए हमर कोडा हबो देखंतु एटा केवल अछि केवल माने क्वेश्चन ऑप्शन गुडा को क्रॉस मारबे एटे भी केवल अछि क्रॉस मारबे कहि जे हमर जेतला ट्रांसफर होउजी ए जो ट्रांसफर टा केते बेला हुए देजी शिक्षक शिक्षार्थी को प्रशंसा कले तो हम केवल शिक्षण पढ़ब किंतु पूर्वरु लाभ करथिबा शिक्षा करथिबा ज्ञान कौन कहि वर्तमान शिक्षण को प्रभावित करे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एटा हमर दुई प्रकार गोटे ला पॉजिटिव ट्रांसफर तुमको मन रखा पड़ो गोटे ला पॉजिटिव आउटे ला नेगेटिव आउटे जीरो ट्रांसफर ए तीनटा बहुत क्वेश्चन थरा पड़े। पॉजिटिव ट्रांसफर आम साइकिल शिखी साइकिल रु आम कौन शिखा बाइक चलई पारबा तो साइकिल रु जो बाइक से पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर आम बाइक चले किंतु बाइक रे आमर कौन सी गोटे एक्सीडेंट है जोड़ा द्वारा आम आउ बाइक चलेबा को भूली गले तापर आम साइकिल चलेले तो आम नेगेटिव आले जीरो ट्रांसफर अर्थ किछि भी ट्रांसफर होबनी आम साइकिल भी थिले आउ आज भी आम साइकिल रे अछती बाइक चलै पारनाती ताको कहा जीरो ट्रांसफर ए तीनटा को आपको आपण माने कोन करबे देखंतु पूर्वरु जो ज्ञानडा को नैथिले ताको वर्तमान अप्लाई कले माने टिके वृद्धि हेले ताको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोली कहा जाय आ एटा को ट्रांसफर जीवो पॉजिटिव ट्रांसफर रे जीवो। तापर आम 5 नंबर क्वेश्चन देखबा
ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆସିଲା ଭାରି ଆମର କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତିନିଟା ଯାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସହାୟକ ହେବ ସେ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। କହିଲି ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ସବୁବେଳେ ସାନରୁ ବଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସାଇକେଲରୁ ବାଇକ୍ ବଡ଼କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ କିଛି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବନି ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିବା ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ପିଆଜେଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପିଲା ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ସଂରଚନାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମର NEP 2020 ଆମର କାହାକୁ ଯାଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଆକୁ ଯାଉଛି ବା ଆର ନାଁ କ'ଣ ସଂରଚନାବାଦ କିଏ କହିଥିଲେ ଜନ୍ ପିଆଜେ ବୁଝିଲା ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବା କେବଳ କ'ଣ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ଏବେର ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଫେସିଲିଟେଟର ବା ସେ ଖାଲି ଆମକୁ ସହାୟକ ଦେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜିର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିନା ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଟେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ନେବ ମୋଟିଭେସନର କାମ ଏଇଟା ସେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗତିକୁ ଧୀର କରିବ ନାହିଁ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗେଇ ନେବ। ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଶିଶୁର କ'ଣ କହିଛି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ଏଭଳିଆ କିଛି ନୁହଁ କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାର ବି ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଠିକସେ ହେଇପାରେନି ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଧୁଙ୍କ ଯାକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି ବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଯେତିକି ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବା ଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହଟା ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ କୌଣସି ନୁହଁ ଏଇଟା ବି ଅପସନରେ ଯିବନି। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ଇନସାଇଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନସାଇଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମ ଥର୍ନଡାଇକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଥିଓରିରେ ପୁରାପୁରି ଥରୋଲି ପଢ଼େଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇକ୍ଷଣା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଇଜିଲି ଆସିବ ଭାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ଆମର କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ହେଲା ଆମର କହଲର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ କାଲି କହିଥିଲି ଜଷ୍ଟାସ ବାଦି ଆଉ ଇନସର୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କହଲର ହେଲା ଆଉ ବି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ରହିବ ଯେ ପାର୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମର କହଲର ଦେଇଥିଲେ ବା ତୁମକୁ କହିବ ଅଂଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ କିଏ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତ ସିଏ ହେଇଯିବ କହଲର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇକିନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ବୋଧଗମ୍ୟତା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଏ ହେବନି ଇମୋସନାଲ ହେବନି ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ହେବନି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅର୍ଥ କଗ୍ନିଟିଭ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ନୂତନ
ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଂରଚନାବାଦ। ସଂରଚନାବାଦ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ବାଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଇଏ ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ। ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ହେବ ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଯଦି ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ଆମର ସଂରଚନାବାଦ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିବ। ଇଏ ଆମର ଗେଟ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଗେଟ୍ସ କ'ଣ କହିଛି? ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆମର ବାନ୍ଦୁରା। ମନେ ରଖିପାରିବ ଏଇ ଦୁଇଟା। ଆମର ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆମର ଜଣେ କ'ଣ ଦରକାର? ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆମର ଜଣେ ରୋଲ ମଡେଲ ଦରକାର। ରୋଲ ମଡେଲ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରକ ଅଟେ? କିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରକ? ଆମର ଅଭିପ୍ରେରଣ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରକ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବ। ନିଜ ଭିତରୁ। ଆଉ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେ ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରକ। ନିଜ ଭିତରୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଶିକ୍ଷଣରେ ଅବସାଦ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ? ବା ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ କ'ଣକୁ ବୁଝେଇଥାଏ? ସେ ଆମର ବୁଝେଇଥାଏ କାହାକୁ? ଶିକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତିର ଅଭାବ। ଆମର କ'ଣ କହୁଛି? ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତର, ଶେଷ ସ୍ତର ଇଏ ବି ନୁହଁ, ତ୍ୱରିତ ଗତି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ। ପ୍ଲେଟ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅଛି, ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶିଶୁଟା 1 2 3 4 ଏଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କୋଉଠାରେ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖେଇବା, ଏଭଳିଆ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ବେଳେବେଳେ ବଢ଼ୁଥାଏ, କମୁଥାଏ, ବଢ଼ୁଥାଏ, କମୁଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋପଟା ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଲୋପ ତିଆରି ହେଉଛି, এই ସ୍ଲୋପଟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷଣର ଉନ୍ନତିର ଅଭାବ ହେଉଛି ବା ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ZPD। ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଥିଲା ସେ ଥିଓରିରେ ସେ ZP ବୋଲି ନା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍କାଲ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୁଆ ଅଛି, ସେ ଛୁଆକୁ 50% ଜଣା। ଏଠି ଆମର ଟିଚର ଅଛି, ଟିଚର ଆଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟର ବା ସହାୟକ। ସେ କ'ଣ ବତେଇବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 50% ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ 100% କରିବାର ଅଛି। ଆଉ 50% କିଏ ଦେବ? ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ଯେଉଁ 50%ଟା ତାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଡ଼େ ଆମର ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା। ଏଇ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା କ'ଣ? ZPD। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍କୁ କାଟ। କେବଳ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଟ। କେବଳ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଯାକ କେବଳ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଆମର ଯୋଉଟା କେବଳ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ମେନଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ପେଡାଗୋଜିର ତମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅପସନ୍କୁ ବି ନ ଜାଣିକିନା ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ 4ଟା ଅଛି ଏ 4ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି। କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହେବନି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଦଣ୍ଡ, ଭୁଲ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 2 3ଟା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ସେ ଫେସିଲିଟେଟର ସବୁବେଳେ କହୁଛି। NPC NCF 2005ରେ, ଆମର NEP ଆମର 2020ରେ, NCF 2023ରେ, ସେ ସମସ୍ତ
समस्ते कहती शिक्षक कौन करब शिक्षार्थीर अभिरुचि जानब आग्रह जानब ता अनुसार से ताकू जुगेब शिक्षण परिवेश एटा हमर डर एटा हमें बहुत सारा ट्रेनिंग रे भी हमें नौती तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़बा देखि नेगेटिव समान जो स्थानांतरण रो उदाहरण कौन अटे हम बारंबार कहि सारि ना ऑलरेडी कौन है देख साइकिल चलेला परे स्कूटर चलेबा ये हेबो पॉजिटिव जे हमर गोटे चेंज हला बिग चेंज देजी कविता आवृत्ति करी सिकिबा ये कोन ये किछि भी नुह ये भी हमर पॉजिटिव कारण आगना वर्ड पढि सिथिला पॉजिटिव तापर हम कोन जी ओडिया रे लेखि सिकिबा इंग्रजी रे लेखिबारे बाधा सृष्टि हेबा ओडिया रे लेखि सिकिबा इंग्रजी रे लेखिबारे बाधा हेबा बाधा शब्द बाधा अर्थ ए जे हमर नेगेटिव कोन ट्रांसफर तापर हम नेक्स्ट देजी शिक्षार्थींकर उत्तम प्रदर्शन पाई पुरस्कार देबा केउ प्रकार अभिप्रेरण ये जो हमर बाह्य अभिप्रेरण रे हमर पुरस्कार हबो पुरस्कार आ कोन हबो हमर प्रशंसा बुझिला एगुडा को हमर हबो किंतु हमर आभ्यंतर रे हमर कोन जीवो निज विवेक बा निजको कोन इच्छा होजी जदि आभ्यंतरण हला तो गोटे शिक्षणडा कौन हम शिक्षण फलाफल ठीक से वृद्धि पाई पारबो किंतु पुरस्कारटा बाह्य गोटे जिनस तो बाह्य समस्या समाधान शिक्षण पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण केउंटी समस्या समाधान शिक्षण पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कौन अटे हमर कौन जनरलाइजेशन आउ विचार शक्ति बा रीजनिंग ए दुटा को मन रखबो रोड तो वर्तमान नाही खेलिबा नाही निद्रा भी नुह हमको कौन करा दरकार प्रॉब्लम सॉल्विंग पाई फास्ट ना हमें गोटे प्रॉब्लम थिबो ताको जनरलाइजेशन करबा ताको हमें समाधान करबा आगु ताको सामान्यकरण करबा तार रीजनिंग भारकेसला परे हमें समस्या को समाधान बा तार गोटे आंसर भारके परबा बुझी पाले दुटा वर्ड जनरलाइजेशन आउ रीजनिंग ए दुटा जाको प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंडिकेट करे तापरे देजी ऑपरेंट अनुबंधन बा ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत सहित केउ विज्ञानी जड़ित अटंती ऑपरेंट कंडीशनिंग सहित कि हमर अछती स्किनर बाबू ये हला हमर कोन हमर जो कंडीशनिंग दुई प्रकार ये कंडीशन दुई प्रकार उठला ऑपरेंट आ उठे के क्लासिकल रे के जिवे पावलोव आ ऑपरेटिंग रे के जिवे स्किनर बुझेला तो एगुड़ा को हमको मन रख पड़ो पावलोव कौन कहते आमर क्या नहीं आमर कुकुर आउ बेल जोड़े से स्टिमुली आउ रेस्पॉन्ड स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्ड को नहीं करथिले आ स्किनर आमर कौन कहते मूषा को नहीं आउ आमर कौन कहते स्किनर आमर 3-4 जिनस अटेंशन मोटिवेशन रिटेक्शन गुड़ाक सी नहीं जोड़े आमर आउ भी अच्छी स्किनर को पुनर्वर्णन को भी से देखते है तापरे शिक्षण को केउ कारकटी सबुठारु अधिक प्रभावित करिथाय केउ कारकटी सबुठु अधिक करथाय हमर देखो फास्ट पितामाता सामाजिक स्थिति किसी आवश्यक नहीं से गरीब हो कि धनी हो आमर कौन अच्छी सब छुआ आम सामान नेक्स्ट स्कूल घर रंग भूल ऋतु परिवर्तन कौन आम वर्षा दिन पढ़ा शीत दिन पढ़ा ये तो नुह आम शिक्षार्थी मानसिक स्वास्थ्य किन अच्छी शिक्षार्थी कौन शिखा चाहूँगी तार आग्रह यहाँ गोटे शिक्षण को बड़ प्रभावित करे देख देजी कौन अभ्यास द्वारा आचरण रे संशोधन यह केउंटीर संज्ञा अटे आचरण रे परिवर्तन एटा केउंटीर शिक्षणर संज्ञा अटे अभ्यास द्वारा आचरण रे परिवर्तन तापरे जड़े शिक्षार्थी बा जड़े छात्र पूर्वरु शिखिथिबा ओडिया अक्षर रु संस्कृत शब्द पढ़िबारे सहज अनुभव कला यह केउ स्थानांतरण अटे केउ स्थानांतरण ये हमर देख कोड़ा हबो हमर सकारात्मक बा को पॉजिटिवली ना कहबा कारण से कोन पढ़ी से हमर ओडिया पढ़ी शिखिजी ओडिया वर्ड रु से संस्कृत वर्ड को गला तो ये चेंज लाग नहीं ये जदी शान रे थिला ये टिके बृहत पढ़ी जानला जदी बृहत पढ़ी जानबो से हिजबो सकारात्मक
तापरे निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षणर वैशिष्ट्य नुहे केउटी शिक्षणर वैशिष्ट्य नुहे बोली कहा जे जी कोडा हमर शिक्षणर वैशिष्ट्य नुहे देखो एडे देखो देजी सार्वजनिक प्रक्रिया ये ठीक हबो गोल ओरिएंटेड ठीक हबो हमर नुहे कोइ जी नुहे माने तुमको बारंबार कोइ जी नुहे देती जी जोड़ा केवल थिबा इडा हिजबा हम उत्तर शिक्षण केवल परिपक्वता जोगु हुए हम शिक्षण सहयोगिता एडजस्टमेंट रे ये भी हमर ठीक हबो ए जे तीनटा जाक ठीक किंतु हमको मागे जी नुह माने नेगेटिव जोड़ा थिबो सेडा हिजबा हमर आंसर वर्तमान जा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी शिक्षण प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कौन अटे शिक्षण कोड़ा सब आमर मोटिवेशनटा सब अधिका बा प्रथम सोपान हो जाए मोटिवेशन एटा को हमको मन रखा पड़ब कारण फास्ट ना आम मोटिवेशन हवा जरूरी तापरे पियाजी अनुसार शिक्षण प्रक्रिया रे नूतन ज्ञान को पूर्व ज्ञान सहित सामिल करने को कौन बोली कहा जाए ताको कौन कहा जाए आसिमिलेशन बोली कहा जाए एटा बारंबार कही जे पियाजे आमर पियाजे जो कही थिले ताको हमें चार भाग रे विभक्त करा जाए उठला अडॉप्ट तापरे आसिमिलेशन एटा मु आज भी लिखाऊँ ठीक से मन रख तापरे ताको कौन कह जाउजी हमर अकोमोडेशन आउ तापरटा को कह जाउजी इक्विलिब्रियम अडॉप्शन से कौन जानला जे कुकुर ये गोटे कुकुर जानी पाला कुकुर आसिमिलेशन कौन जानबो ये गोटे कुकुर जानितला तापरे हेडु से भारकेला जे कुकुरर चारोटी गोड़ से कौन जानबो जेते चारि गोड़िया जो जीव अछती समस्ते कुकुर एकोमोडेशन रे से कौन करबो एई जो चारि गोड़िया कुकुर सबु कुकुर को देखबो आ सबु जीव को देखबो तापर से देखबो जे सबु चारि गोड़िया कुकुर चारि गोड़िया पशु कुकुर नहंती तार्थ से रे जानि परबो जे जीव मानकर चारटा गुड़ किंतु कुकुर से भितर एकला नुह इक्विलिब्रियम रे से कौन जानबो ए आसिमिलेशन आ अकोमोडेशन दुइटा जाको मिसै देले बा तार गोटे दृढ़ ज्ञान गोटे आसबो जे ये हला बाघ ये हला कुकुर ये गोटे छेली तो एइडा हला हमरो पियाजीकर थ्योरी आकु आपण माने मन रखबे निजे ये कोन आसिमिलेशन रो मेन काम होला से केवल पुरातन बा पूर्व ज्ञान को नूतन ज्ञान सहित जोड़िबो अकाउंटेशन रे से गोटे नूतन ज्ञान अनुभव करिवो भला तापरे रेडीनेस फॉर लर्निंग बा शिक्षण पाई प्रस्तुति नियमटी केउ नियम को केउ नियम सहित संबंधित अटे केउ नियम सहित संबंधित हमर प्रस्तुति नियम सहित रेडीनेस एकाडा प्रशिक्षण पाई प्रस्तुति आ प्रस्तुति नियम ए तीनटा जगत अलगा ना हमर प्रस्तुति नियम जहा शिक्षण पाई प्रस्तुति मध्य ताहा शिक्षार्थी को त्रुटि करिबा को अनुमति देबा काहेकि गुरुत्वपूर्ण शिक्षार्थी को त्रुटि करिवार अनुमति देबा काहेकि गुरुत्वपूर्ण कारण एटा देखो एटा केवल देजी आंसर भूल शिक्षकों को काम हल्का हबो ए भी नुह शिक्षार्थी को श्रृंखलित रखबो ए भी नुह उच्चीर्ण त्रुटि शिक्षण प्रक्रिया रो एक अंश एहा शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि देथाय अंतर्दृष्टि देथार मतलब से बारंबार भूल कले जाय ना से जानि परबो जे कोडा ठीक ताको कह जाय अंतर्दृष्टि जोड़ा से निजे करि थाए तो हे जेबो हमर आंसर तापरे पुनर्बलन बा रिफोर्समेंट रो सर्वोत्तम व्यवहार केउ सिद्धांत रो देखा जाय केउ सिद्धांत रे देखा जाय थाए हमर को सिद्धांत हमर ऑपरेटिव का हमर कंडीशनिंग जोड़ा में के दिथिले स्किनर से हमरो पॉजिटिव रेफोर्समेंट देथिले नेगेटिव आ पनिशमेंट ए तीनटा जाको से देथिले आ तीनटा के भीतर डिफरेंस भी से बुझेइथिले शिक्षणर प्रभावशाली माध्यम केउंटी अटे शिक्षणर प्रभावशाली माध्यम के अछि हमरो निजे लर्निंग बाय डूइंग ए दिनसडा लर्निंग बाय डूइंग एटा शिक्षण को बेसी प्रभावित करे को हमरो सुनिबा देखिबा पढिबा ए सब होबनी लर्निंग फॉर डूइंग ए हमरो NEP 2020 अनुसार भी अच्छी ये NCF 2005 रे भी अच्छी ये NCF 2023 रे भी अच्छी जामे करिगिना शिखवा एडा हला शिक्षण को बेसी प्रभावित करे हला पिल्ला मानकर शिक्षण क्षमता रे पार्थक्य थिबार मुख्य कारण कोन अटे मुख्य कारण कोन अटे हमर व्यक्तिगत भिन्नता समस्त को पाखरे पार्थक्य अछि समस्त अलगा अलगा मनोविज्ञानिक
ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷଣର ବକ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଏ ଶିକ୍ଷଣର ଗତି ଆଉ ଉନ୍ନତି ସେଇ ଏକା ସେଇ କର୍ଭ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ କର୍ଭରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣଟା ଏଭଳିଆ ବଢ଼ିବ ଯୋଉଥିରେ ଶିକ୍ଷଣର ଗତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଉନ୍ନତି। ବୁଝିଲା? ଏଭଳିଆ ବଢ଼ୁଥିବ କମୁଥିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି କେଉଁଟିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? କେଉଁଟାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ଦେଖ ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ସହଜ, ଶିକ୍ଷଣ ଆକସ୍ମିକ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଶିକ୍ଷଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୌଣ। ଏଇ ସବୁତିକ ଯାକ ଭୁଲ। ସେ କହିଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଡ଼ ଅଛି ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଲୋ କୋଡ୍ ଅଛି ବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଅଭାବ ବା ନନ୍ ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଆମର ମନେ ରଖିବ। କେଉଁଟି ବିସ୍ଫୋରଣ? ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ନୁହଁ, ସ୍ମୃତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନୁହଁ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହଁ। ଆମର ବିସ୍ଫୋରଣ ବା ଫରଗେଟିଂ ବା ଭୁଲିଯିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନନ୍ ୟୁଜ୍ ବା ବ୍ୟବହାରର ଅଭାବ। ବ୍ୟବହାରର ଅଭାବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ଆମର ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ ଏଠି ଆମେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକର ପଢ଼ିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? 3ଟା ନିୟମ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଆଉ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ଉଛି ଶୁଣୁଥାଅ। ଏଠି ଆମର 2ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ୟୁଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଆଉ ନନ୍ ୟୁଜ୍ ଏଇ 2ଟା ଯାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନନ୍ ୟୁଜ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ଯଦି କରବାନି ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜେଷ୍ଟାଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ଜେଷ୍ଟାଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି? ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେମାନେ ହୋଲ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦେଇଛି ଦେଖ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଶିଖେ ନୁହଁ, ଏ ଷ୍ଟିମୁଲି ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ନୁହଁ, ଅନୁକରଣ ନୁହଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଯେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଏ ଆମର କୋଉ ବାବୁ? ଆମର ଇଏ କହଲର ବାବୁ। କହଲର। ବୁଝିଲା? ପାର୍ଟ 2 ହୋଲ୍ ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷଣର ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷଣରେ ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ତ କେବଳ ଦେଇଛି ହେବନି, ପରିପକ୍ୱତାର ବାଧ ଦିଏ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱତାର ଅଭାବ ହୁଏ, ଏ ବି ନୁହଁ। ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତର ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାହତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ବାଧା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବାଧା ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ସେ ତ ଦେଇପାରିବେନି, ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାଧା ଦେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାହତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶିକ୍ଷଣରେ ବା ରେଡିନେସ୍ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ତାକୁ ରେଡିନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକର ଫଳାଫଳ ନିୟମ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଇଏ ହେଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର ନିୟମ। 3 ନମ୍ବର ନିୟମଟା ଆମର କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ। ଇଫେକ୍ଟ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ? ଯଦି ଏଇ 2ଟା ଯାକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ତ ଆମ ପାଖରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି, ବୟସ ହେବନି, ଉପସ୍ଥିତି ବି ହେବନି। ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକର ଫଳାଫଳ ନିୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା
रिलेटिवली परमानेंट चेंज शिक्षणर केउं गुण को बुझाई थाए केउं गुण को कारण ए देखो अस्थायी ये तो आमर परमानेंट कहि माने स्थायी हेबो ये भूल केवल देजी भूल परिवर्तन हबनी ये भी भूल ठीक करा हबो परिवर्तन दीर्घकालीन होई थाए एखनो हम स्थायी परिवर्तन कहि तो ऑप्शन रे हमर अस्थायी जहा देथिबो सेगुडा तो हिंद रे भी ऑप्शन को आसबो ही नै आउ परिवर्तन केवल देजी से भूल कोनोसी हेबनी से भी भूल केवल केवल कोन हबो दीर्घकालीन होई थाए तापरे देजी भाइगोट्स्की अनुसार शिशुर ज्ञानगत विकास रे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कारक कौन अटे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कारक किए हेबो हमर सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया बा क्रिया बोली कहा जाए जणे छात्री फुटबॉल खेलिबार अभिज्ञता व्यवहार करी क्रिकेट खेली शिखिबारे सहायता पाइले एहा केउ प्रकारर शिक्षण को बुझाई थाए से कौन कही से फुटबॉल खेलिबार अभिज्ञता ता पाखरे थिला से क्रिकेट शिखला तो तारु तण करला हमर सानरु बड़ को से शिखि पाला सानरु बड़ ले कोन हो पॉजिटिव ट्रांसफर बुझिला ए क्वेश्चन आंसर प्राय तो ए क्वेश्चन सबले पॉजिटिव आंसर ही बाहर के थाए जेते बेले पूर्व शिक्षण नूतन शिक्षण रे कोनोसी प्रभाव पकाई न थाए ताहाकू कोन करबा ताको हमें कोन कहबा ताको हमें शून्य नूतन माने पूर्व जो शिक्षण बा जो ज्ञान थिला नूतन रे किछि भी यूज हलानी ता अर्थ पूर्व ज्ञान मन रखबो पूर्व शिक्षण समान जहा थिला हमर नूतन शिक्षण मध्य ताहा मिलला सेटे कोन हो किछि भी चेंज हलानी किछि चेंज ना हेले सेला शून्य बा जीरो ट्रांसफर तापरे स्किनर प्रदान करथिबा पुनर्बलनर सूची मुख्यतः केउ विषय उपरे निर्भर करी थाए केउ निर्भर शिक्षक दक्षता ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं शिक्षार्थी वृद्धि नुह पाठ्यक्रम नुह क्वेश्चन कर दीजिए पुनः बलनर समय और बारंबारता हमर जो रिफोर्समेंट अछि तार समय केते हेबो आ ताकू केते टाइम पर्यंत बारंबारता करा जिवो ता ऊपर डिपेंड करिवो तापरे देजी शिक्षण प्रक्रिया पई केउटी एक अत्यावश्यकीय उपादान अटे केउटी एक अत्यावश्यकीय देखो देजी कोन शिक्षण पई कोडा अत्यावश्यक एक रे स्टिमुलस दरकार रेस्पॉन्स दरकार कारण स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दरकार अभिज्ञता भी दरकार कारण शिक्षण पई अभिज्ञता ए तीनटा जाक दरकार उत्तर देजी हमरो उपरोक्त समस्त तो उत्तर कोडा हबो डी बा उपरोक्त समस्तडा हबो हमरो आंसर बुझिला तापरे हम पढ़बा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी मास्लोंकर आवश्यकता क्रम अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रो आवश्यकता केउ स्तर रे आसी थाए केउ स्तर रे सेल्फ गुडाक बा हमर सेल्फ सोडा हमर कोड आसबो सोडा हमर आसबो सर्वस माने हमर टोटल डा जाक माने ऊपरे हमर सेल्फ आकरको हमकु जीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बा स्व सिद्ध एगुडाक हमर आसी पारबो बुझिला तापरे हमें पढ़वा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देजी शिक्षण रे एडा फास्ट हमर कौन हो खाद्यपेय एडा को बुझबो फूड पर हमर कौन हेबो हमर लव हमर अफेक्शन एटा हमर फूड के गुडा को खाद्य जिनिस किबा हमर घर बा हम ताको हाउस कोती एगुडा को हमर नेसेसरी जिनिस तापरे एगुडा को आसबो तापरे निजे केमती एम्प्लॉयमेंट हेबो ताहा आसबो तापरे निज कथा किन चिंता करबो सेडा आसबो एडा हमर हेरिडिटी ऑफ नीड्स रे अछि जोडा यदि हमें क्वेश्चन एबे करबा तो हमर पढे एटा हमर आसबो एटा देखो ए क्वेश्चन दा देखो एटा कोन अछि ए जी फिजिकल नीड्स से जो दिगो जाउजी के बाथिंग फूड सेक्स स्लीप आउ हमर एक्सरसाइज सब गुडा को हमर फिजिकल नीड्स ए गुडा को निहत दरकार एडाला फास्ट रे एडाला हमर फास्ट सेकंड हमर के हेबो सेकंड रे हमर सेफ्टी आउ सिक्योरिटी पई हमर बॉडी एम्प्लॉयमेंट हमर रिसोर्स हमर मेलोडी ए गुडा को सब जीवो ए जीवो हमर सेकंड तापरे लव ऑफ बिलोंगिंग ए जीवो थर्ड हमर जोडा सेल्फ इंस्टेम बाय हमर सी शुद्ध सी
आमर सेल्फ एन्स्टॉलमेंट माने निज विषय चिंता करबो निजर कॉन्फिडेंस आसीबो अचीवमेंट पाइबा रेस्पेक्ट पाइबा एगुडा आमर हेजबो 4 रे किंतु सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रे के जीवो क्रिएटिविटी आसबो रेस्पॉन्स आसबो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसबो एगुडा आमर कते जीवो 5 नंबर रे आमर एइडा को भी मन रखबो ए आमर हेरिडिटी बा आमर वंशानुक्रम बा आमर एगुडा कर जो क्रम गुडा को अछि ताको हमें प्रकाश करी पारबा एटा हमर ए क्वेश्चन रे देजी हेरिडिटी कोन कहजी हेरिडिटी ऑफ नीड्स रो एटा कार मास्लो बा मास्लो करो नीड्स ऊपर हमर उटे से कोन करथिले हमर से उटे देइथिले टेबल ए टेबल ला को से देई देजी बा तो मन को भी लास्ट रे कहि देली एला मास्लो करो के एला हमर मास्लो करो नीड्स टेबल बुझेला एटा को हमको मन रखवा को पड़बो तापरे देखो कोन अछि देजी कोन देजी शिक्षण रे अभ्यास नियम रो अर्थ कोनटे अभ्यास नियम हमर एक्सरसाइज को नेना कहि एक्सरसाइज को जदी नेना कहि तो तार आंसर कोन हबो जे हमर फास्ट शिक्षण पई केवल देजी माने हि जबो भूल तापरे शिक्षार्थी खेलिबा को देबे ये भूल गणित खाली अभ्यास करबे ये भी भूल कोन करबो अभ्यास नियम रे शिक्षण सफल हेबा पई पुनरावृत्ति और व्यवहार रो आवश्यक बारंबार गणित को प्रैक्टिस करबो हमर प्रैक्टिस दरकार बुझेला तापरे देजी शिक्षण को प्रभावित करुवा बाह्य कारक केउंटी अटे बाह्य कारक हमर की अछि हमर शिक्षकंकर व्यक्तित्व हला बाह्य कारक शिक्षण को प्रभावित करुवा बाह्य कारक शिक्षणकर व्यक्तित्व कारण ये जने रोल मॉडल आकु के अनुसरण करबो अनुसरण के करबो उटे शिक्षार्थी बा उटे स्टूडेंट बुझिला एउटे स्टूडेंट करबो तो स्टूडेंट कौन से जानबो रोल मॉडल को फॉलो करबो बुझिला फॉलो करबो आउटे गुड सिटीजन बा गुड मैन हेई पारबो बा ओमेन भी हेई पारबो बुझिला एही सब जिनसडा शिक्षकंकर आग्रह नुह से कहि बाह्य कारक जदि मोटिवेशन बा हमर कहि देता इंटरनल फैक्टर हेले आग्रह होइतेता बुद्धिमत्ता देता एगुडा कहि देता किंतु बाह्य कारक कहि माने शिक्षकंकर हमर व्यक्तित्व तापरे शिक्षण साधारणतः केउठारु आरंभ होई थाए हमर होई थाए कोन उद्देश्य बा आवश्यकता मोटिव हाउ नीड्स रु रट नै हुए इमोशन नै हुए व्यवहार भी हेबनी किंतु उद्देश्य उठे थिबा दरकार बा शिक्षण रो उठे एम रहबा दरकार तापरे शिक्षण प्रक्रिया रे आवेग रो प्रभाव किपरि होई थाए आवेग रो प्रभाव कोबडी आइ थाए सकारात्मक निया दे थाए कोनोसी प्रभाव बनी नकारात्मक एगुडा तो न केवल भी आंसर बनी सकारात्मक आवेग शिक्षण को सहज करे और नकारात्मक आवेग को बाधा दे थाए ठंडाईकर प्रचेष्टा और त्रुटि शिक्षण रे केउंटी प्राथमिक भूमिका ग्रहण करि थाए केउंटी हमर प्राथमिक भूमिका ग्रहण करथाए अभिप्रेरणा हला सबडू बेसी इंपोर्टेंट मन रखवा को पड़बो एगुडाक जे हमको अभिप्रेरणा हवा दरकार कारण जो ठंडाई को नियम अछि जो तीनटा अछि कि हमर फलाफल फास्ट ला हमर प्रस्तुति परे हमर अभ्यास आउ फलाफल ए तीनटा जाको हमर कोन करजी तीन जन जाको केते बेला भी मोटिवेशन जदी हम पाखरे नथिबो बा हम भितरे बा हम निजे एबना करबानी तो प्रस्तुति तीनटा जाको भी सक्सेस हेई पारिबो नाही तापरे केउ सिद्धांत अनुसार प्रतिक्रिया पूर्वरु उत्तेजना उपरे गुरुत्व दिया जाई थाए ए दिन सुडा हम केतला करथांती हमरो क्लासिकल कंडीशनिंग रे जोडे हमरो गुटे कुकुर आउ बेल आरो बेल थिला कोन थिला कुकुर आउ खाइबा भितरे किछि भी नथिला संपर्क स्टिमुली और रेस्पोंड किछि नथिला जेतला ताकू बेल बजा गला हेतला कोन हला तारो किछि भी नाळ बाहरु कुकुररो किछि नाळ बाहर नथिला जेतला हमें बिस्कुट तो सित आड कर दिया गला तारो लाळ बाहला जेतला एडा बारंबार हे गला जे बेल बाजले कुकुर जानि पाला जे मते वर्तमान खाइबा को दिया जिवो तापरे पछे केवल बेल बाजू बाजू कुकुर पाटिरु नाळ बाहरी पड़ला एटा हमरो कोडे क्लासिकल कंडीशन रे स्टिमुली और रेस्पोंड रो खेल होई थाए तापरे नेक्स्ट
ଦେଇଛି ପୁନର୍ବଳନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣକୁ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନୀତି ଅଟେ? ଆମର ପୁନର୍ବଳନ ଆମର କ'ଣ ଅପରେଟିଂ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା ଇଏ ସ୍କିନର ବାବୁ କହିଥିଲେ। ସ୍କିନର ଇଏ ଆମର ରିଫର୍ସମେଣ୍ଟକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ରିଫର୍ସମେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ହେବ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଦଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ାକୁ କହୁଛି। ଏ 3ଟା ଯାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ସ୍କିନର କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି? ଦେଖ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ କଥା, ବିଲକୁଲ ଆନ୍ସର ହେବନି, କେବଳ ତ ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ତ ହେଇପାରିବନି। ଏ ରେସ୍ପଣ୍ଡରେ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲି ଯୋଡ଼େଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆଚରଣକୁ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲେ ଯାଇନା ରେସ୍ପନ୍ସ ହେବ। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଇଏ ଗୋଟେ। ତାପରେ 2, ଶିକ୍ଷଣ ପରିପକ୍ୱତା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ଶିକ୍ଷଣ ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କୋଉଟା ହେବ ଆମ ଆନ୍ସର? ତୁମର ଆନ୍ସର ହେବ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଏ ଆମର କହିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଇଏ ହେବ ଆମର ଠିକ୍। ଇଏ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଇଏ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଟାକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଭାଇଗର୍ସ୍କିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସହାୟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟକ। ଏଇ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟାକୁ ଆମର ଜିପିଡ଼ି କୁହାଯାଉଛି। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲିଟି ଇଏ 50% ଅଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛି, ଟିଚର ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସହାୟକ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଅଛି, ସେ ଛୁଆଟା 50% ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ MOK ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ନଲେଜ ଅଦର୍ସ। ମୋର ନଲେଜ ମାନେ ଏଇ ଛାତ୍ରୀ ଠାରୁ ବା ଛାତ୍ରଠାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ସହାୟକ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ZPD କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବୁଝାଇଥାଏ? ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ହଠାତ୍ ବୁଝିବା ଆଉ ସମାଧାନ କରିବା। ସମସ୍ୟାର ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ହୋଲ୍। ଏଇ ହୋଲ୍ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। କିଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କହିଥିଲେ? କହଲର। ବାରମ୍ବାର ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ସବୁତ ଯାକ ପଢ଼ଉଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଇଏ ତ ହେଇଯିବ ଥର୍ଣ୍ଡାଇପଙ୍କ ନିୟମ। ଅନୁସରଣ ହେଲେ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ବାନ୍ଦୁରା। ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ? କହଲର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଭଲର। ବୁଝିଲା? ତ ଏତିକି ଆମକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଇନସାଇଟ୍ ହେଲା କହଲର, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ହୋଲ୍ ଥିଓରି ଜଣେଇତି। ହୋଲ୍ ଥିଓରିଟାକୁ ପାର୍ଟ 2 ହୋଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭ୍ୟୁପରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଉଦାହରଣ କୋଉଟା ଅଛି? ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ହେଲେ ବାହ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ହେଇଯିବ ଅନୁସରଣ। ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାମାନ୍ୟୀକରଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସୋପାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ସୋପାନରେ? ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୋପାନରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ। କାଲି ପଢ଼େଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନାମ ପଢ଼େଇଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆକୁ ମନେ ରଖବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣର
ଅଧିକାଂଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଆମର ଗୋଟେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷଣ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ହେଲେ ତ କେ ହେଇଯିବ ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ହେଇଯିବେ। ଆମର ପରିବେଶ ହେଇଯିବ। କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭୁଲ, ପାଠ କେବଳ ପଢ଼ିବ ସେ ବି ଭୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଗକୁ କାହିଁକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ? ଇମୋସନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? କାରଣ ଇମୋସନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବେଗିକ ସ୍ଥିତିର ଧ୍ୟାନ ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆବେଗିକ ସ୍ଥିତିଟା ଧ୍ୟାନ ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଇଏ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦିଏ, ଇଏ ବି ଠିକ୍। ଆମର କ'ଣ କହିଛି? ଇଏ ବିବେଚନା କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗଟା। ଇଏ କେବଳ ହେଲେ ତ ଭୁଲ, ଆଉ ଆବେଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଏ ଭୁଲ। ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ବି ଭୁଲ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବା ଡାକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଦେଖ, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼କୁ ଗଲେ ତ ଇଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ? ଇଏ ସକାରାତ୍ମକ। ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିତି? ଆମର କିଏ କହିତି? ଆମର ସ୍କିନର ବାବୁ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ରିୱାର୍ଡରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ। ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ, ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ପୁନର୍ବଳନ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁନର୍ବଳନ ହେଲା। ଇଏ ଯିବ ନେଗେଟିଭ, ପୁନର୍ବଳନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ? ସେଟା ଆମର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କାହା ସହିତ? ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ଲୋଜିଜିମ୍। ଆକୁ ଇଏ କୋଉ ପଦୀ? ଇଏ ଆମର କୋହଲର କୋଉ? ସଞ୍ଚରଣାବାଦ। ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ଆମର NEP 2020 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଇଏ ବି କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ବୁଝିଲା? ବ୍ୟବହାରବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳିଆ, ମନୋବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳିଆ, ମାନବବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳିଆ। ବୁଝିଲା? ଫାଷ୍ଟ କିନା ଆମର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଇ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଘୁଷିକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବହାରବାଦ। ବୁଝିଲା? ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ହେଲା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ, ଯୋଉଟା ଆମର ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଏଇ ପିଆଜେ କ'ଣ କହିತಿ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଏଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଗ୍ନିଟିଭ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ 3ରେ ଆମର ଆସିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ, ଯୋଉଟା ଆମର ସଂରଚନାବାଦ। ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଗଷ୍ଟାଲିଜିମ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅବସାଦ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କାହିଁକି ଆମର ଦେଖାଯାଏ? ସେ ଅଭିପ୍ରାୟରେ କମିବା, ଥକା ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହଁ, ବୟସ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରାଫ। ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, ସେଟା ଜାଣିବା। ଯେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା କମିଗଲା ବା ତାକୁ ଧକ୍କା ଲାଗଲା ବା ସେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଲା, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା। କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଡେଲକୁ ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସାମାଜିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅବଜରଭେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅବଜରଭେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ବାନ୍ଦୁରା।
ହେଲା। ତାପରେ ପରିପକ୍वତା କ'ଣ? ପରିପକ୍वତା ଆମର କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ପରିପକ୍वତା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେବଳ ଦେଇଛି ଭୁଲ ଆସୁଥିବା ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏହା ଅଭିପ୍ରେରଣର ମୂଳଦୁଆ ନିଡ୍ସ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଆମର ନିଡ୍ସ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏ ପେଜଟା। ଏଇଟା ଆମର ନିଡ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ନିଡ୍ସ? ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଡ୍ସ, ତାପରେ ଲଭ୍ ଆଉ ବିଲଙ୍ଗିଂ, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ତାପରେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଆକଗ୍ନିସନ୍। ଏଠି ଆମର ନିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି କୋଉଠୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଉ ନା ଫୁଡ୍, ସେକ୍ସ, ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ରିସୋର୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ହେଲ୍ଥ ଜରୁରୀ, ଫ୍ୟାମିଲି ଜରୁରୀ, ତାପରେ ଆମକୁ ଲଭ୍ ଦରକାର, ଫ୍ୟାମିଲି ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର, ତାପରେ ଆମ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଲା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିଡ୍ସ ଅଛି, ସେ ନିଡ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ମୂଳଦୁଆ ଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରେ ଭୁଲ, କେବଳ ଦେଇଛି ତ ଭୁଲ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏକରେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ଏହା ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ର ମୂଳଦୁଆ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଜିଟିଭ୍। ସବୁବେଳେ ଆମର ପେଡାଗୋଜିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଉତ୍ତର ହେଲା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରିବେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଓ ନିଜେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଶିଖେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାହାକୁ ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଉ ନିଜେ, ଘଷିବା ତ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହଁ, ଏ ତିନିଟା ନୁହଁ, କ'ଣ ହେବ? ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଆମେ ଡିସ୍କଭରି ନ ଲେଖିନା ବି ଲେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନରେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଆକମୋଡେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନର ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଆମର ଯୋଡ଼ିବା, ଯଦି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ିବା ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ଆସିମିଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ଆକମୋଡେସନ୍। ବୁଝିଲା? ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ପିଆଜେଟ୍। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କେବଳ ଯୋଡ଼ିବା ବେଲେ ଆସିମିଲେସନ୍, ସଂରଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମାନେ ଆକମୋଡେସନ୍। ଦେଖ, ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତାକୁ ବୁଝିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତା ମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପୁରା କହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ଶୈଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ତ ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏ ବି ଭୁଲ। ତ ଆମର କୋଉ ଅପସନଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା? 2 ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା। ତାପରେ ସ୍କିନରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆଚରଣକୁ କମେଇବା ଭୁଲ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବରେ ନ ପକାଇବା ଭୁଲ, କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଇଏ ତ ନୁହଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଇଏ ତ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ଗଲା ଭାରି, ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦେଖ, ଅବାଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଚରଣକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟିଭି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମନା କଲେ। ଟିଭି ଦେଖିବାଟା ବା ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଆମର ରିଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନକେସ୍ ତାକୁ ଭଲ କରୁଛି, କାରଣ ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇନା ଆମେ ପଢ଼ବା, ଶିକ୍ଷଣଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ। ଅବାଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବାହାର କରି ଆଚରଣ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ? କେଉଁଟି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିତେ 3ଟା ହେଲା ଆମର ପାର୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷଣକେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଜଣେ କିଏ ରହିବ? ଇଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ, ଇଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ପରିବେଶ। ଏ 3ଟା ନିହାତି
दरकार ए तीनटा रु जदि गुटे भी बंद हो गला शिक्षण केबे भी समाधान बा सफल हो पारिबो नाही कि ये शिक्षण केंद्रिक भी हो पारिबो नहीं हला तापरे शिक्षण रो सर्वोच्च स्तर केउंटी अटे सर्वोच्च स्तर काहाको कहा जाए तथ्य मन रखबा ये तो घुसा पाठी परबनी खाली बुझबा ये भी हेबनी केवल प्रश्न उत्तर दबा ये भी हेबनी किंतु शिक्षण रो सर्वोच्च स्तर की हेबो समस्या समाधान करबा आउ समालोचना करबा जोडा को हमर कोन कोती शिक्षण रो ये भी हमर क्रिएटिव हबो ये हमर कोन हबो डाइवर्जेंट थिंकिंग बुझिला ए दुइटा जाको हम कोन कहबा गुड लर्निंग बोली ना कहबा बुझिला क्रिएटिव हमर लर्निंग एगुडा को हमें जानी परबा जो गुडा को प्राय गॉड गिफ्टेड छमन करे थाए गॉड गिफ्टेड बुझिला टोटल 75 टा क्वेश्चन मु कर देली ए सब त्याक क्वेश्चन आपण माने प्रैक्टिस करबे प्रैक्टिस कर सला परे ये भी गुटे मैराथन अछि ए मैराथन डा को पूरा पूरी देखबे आपण माने देखि सला परे जदी कोउडा भी आपनकर मन रहलानी बा कोउडा उटे आपनकर अधिका जानबा को इच्छाला आपण प्रीवियस ईयर रे जो थ्योरी रे मु पढी जी जो 40 मिनिट वीडियोडा ताको भी आपण माने देखि देले मते लागु जी जो लर्निंग आम प्रोसेस अछि सेडा आपण मानकर पूरा पूरी क्लियर हे जिवो थैंक यू।